IR 1934T. So, wala na po siya. Malinis na po. Lahat po ng glass is na pinupunasan na po. IR 19354 bags display on wire mesh needs an arrangement. Naayos na po. Para sa IR 19347, bag not in its proper place. Tapos na po. Para sa IR 19349, waste tank need replacement oversize. Tapos na po. Para po sa IR 19353 hanger not properly numbered. Nagawa na po.